पितामह प्रपितामह बुद्ध प्रपितामह मातृमातामही प्रमातामही बुद्ध प्रमातामही मातृपिता सोन बेड আছে মানে গাধে পাতে কি সন্নি ব্রশ বি খালি ব্রশ রে করে খিয়া পিয়া কিছু হেনি আর ঘরটা তো তোমরা কেবে দেখিনি ঘরটা একাত্রে সব কিছু রেডি হই সারা পরে দেখিবি আজ বহুত সারা কাম তো বহুত সারা কাম ভিতরে भी टाइम बाहर करी कि आपन टाइम देको पड़िबो तो काम सारी कि ना ए सब काम सकाळ लागि 6टा बेलु 5टा उठी कि ना लागि जे सब काम रे तो ए सब काम सारी कि कथा हबो तो आसीबो तो पूरा फुल हे जिवो गुरुवेदं सर्वं तद्भूतं तच्चभावं पुनामृतं तशेषानुदन्यनातिवहति तवानस्य महिमातो ज्येष्ठपुरुष पादस्य विश्वसौ ठाकुरं गुरुवा प्रसादयोनितेनाभ्यासतुन्दरिक्षो शिष्टदोषमवर्तित अभ्याभिषं तत्त्वं दधालु कङ्गकल्पयना ସବୁ ଘରେ ବସିବୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ଟିକେ ଟିକେ ବସ ପକା ସବୁ ଘରେ ପଡି ପଡି ଯା ସବୁରେ ମାଟିଆ ମାଇ ଉପରେ ପକେଇ ଦବୁ ନା କଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଏ ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବ କଲାଣି ସିଏ ଯାଉ ଚାଲୁଛି ତ ଚାଲ 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 ଏ ବିଲେଇ ବଇଛି ଦେଖ ବିଲେଇ ବଇଛି ଦେଖ ବିଲେଇ बाहर में सब वीडियो चलছি छात को बहुत सुविधा है छात ଉପରେ ଚାଲେ तुम बाहर जल्दी पड़ाऊ घरटा आमर हो जाए सैला घरटा केन लागछ मोटे बा तू तो पड़े घरटा मोर चल चल से आगुआ बुकिंग कर देला भाई तू पड़े तार मामा एडे जो पड़ी ना ଅସୁବିଧା ଅଧଘଣ୍ଟା ବସିବ କେତେ ଗୋଳି କରିବା ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଲି ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ
ଆସିଲେ ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ओम प्रकाश महादीपं सर्वसंगमेलापं तवामं बिजुलिवत्रजूं अर्घ्यदाने विनियोगा विष्णुया भूतानुति दधातुर्मैरणाय चक्षुषे जनसो तमसा भाजयति हनुपितृपितामहो प्रपितामहो बुद्ध प्रपितामहो मातृमातामयी प्रमातामयी बुद्ध प्रमातामयी मातृपितामयी स्वाहादिकं नमः दूतरीकं समर्पयामि मोर स्थान पहुँचेला अब पूरा फ्रेंडली अपन किसी सुन लागी पूरा सागर से आओ कि देख तो सागर में घर प्रतिष्ठा हो हम शुभम रे रक्त घर पे हम जीवा सेही गोड़ बढ़िया ब्लॉग पे बहुत भीड़ हो बहुत चर्चा करते हो बहुत आगमन करके एंजॉय करते हैला ये वो हानी जी बहुत बाय माय टू आई विल अब और के लाइक केतटा अछि और केतना अछि अच्छी मैंने बहुत एंजॉय करछु हम आज जिनछला हला एते एंजॉय करछु जे मैंने बहुत मैंने किए करते मैंने बहुत प्रकार मैंने समझते एंजॉय करछु कहा देखते सब शूटिंग रोसे करे हंसी करे रोसे करे खोजी बस मैंने करछु तो से करछु चाहिए जे अपन गेस्ट गाड़ी बड़ी मोर माई सामने भाई का सामने भाई अब सही अछि मामा जी मामा या आया ने मोर गेली मामा जी हैना मामा कुछ खाई तो केम लागला अरे मामा तो रहिलो राउत चालू निकाय को सही जगह देखी हां हमारे कोई नहीं कर सकता हां मोर पे हमरा वीडियो करे मुगले ए वीडियो देखि अपन निश्चित सब्सक्राइब करके अपन लाइक करे इसलिए हम बहुत आगे बढ़ने ए गुड्डूला ने कह देखा बसी के देख कुछ राकेश ने वो बाड़ू छी के फोटो वो वीडियो तू देख के देखिए पूछ तू वीडियो वायरल 누가 아시면 어쩌 짠 이거 뒤에 युद्धो ऐसे दूसरे घर पे पड़े ऐसा युद्धो बोली ऐसा युद्धो नारायण वास्ते नमस्कार श्री वास्ते श्री संगीतांगी गुरुर्वरि ओम विसिंचयन्तु तदिन्द्रेण जयत तच्छयुधो युद्धो नारायण वास्ते नमस्कार अभ्यास स्वतंत्रिक्यो शिष्टदो समवर्तिता अभ्यास भेड़ सुन्दत्रं दधातो कम अकल्पयन पूरा धुआं धुआं हो जाइए किसी भी हेल्ले क्लियर देखा जाऊनी आम बेस्ट टीम से छिड़ा ब्लॉग कर बेस्ट भी ये छिड़ा है घर पूरा धुआं धुआं हो जाए मुह क्लियर देखा जाऊनी टोटाली खाया आसुले आसला चली एमती जिते देखिए फोन हाँ जिते फोन रे बिजी सांग को भोजी खाई आसिक भी फोन रे बिजी है काश तो ऑफिस से जानती हो मुझे
ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଘରଟା ଧୂଆଁ ପାଇଁକା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତେ କ୍ଲିଅର ଦେଖାଯାଉନି, ଆଉ ଧୂଆଁ ଭିତରେ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିବ ଆଉ ହେଲା, ଆଉ ଟିକେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ନୁହଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତେ ସମୟ ପରେ ହିଁ ସୋନୁ ଆସିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଲାଗୁଛି ଫଟୋ ଉଠେଇଲା ବେଳେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପୋଜ୍ ଦେଇକି ପୁରା ରେଡି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ରାଙ୍କ୍ କରିଦଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି? ପ୍ରାଙ୍କ୍ କଥା ବସୁଛନ୍ତି। ଆରେ ମୁଁ ସେଦିନ ବି ସେଦିନ ବି ଆସିଲି, ମୁଁ ପୁରା ଚୁଟି ଫୁଟି ଏମିତି କରିକି ପୁରା ଠିଆ ହେଲା, ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା କିଛି ଯାଉନି, ମୁଁ ସେମିତି ଅଛି ଯାହା ଫଟୋ ଉଠେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ବସିକି କଥା ହବା ମାମାଲି ଫଟୋ ଉଠେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବହୁତ ସାରା କାମ ଏତେ କାମ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନରେ କେବେ ବି କରିନୁ। କାମଟା ବେଶୀ ମୁଁ କରିଛି, ତା ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ କାମଟା ନାଇଁ ବେଶୀ କାମ ସିଏ କରିନି। ଏତିକି ଖାଲି ଡିଫରେନ୍ସ କଣ, ସିଏ ଖାଲି ଗାଡ଼ିଟା ନେଇକି ଯାଇଛି ଏପଟ ସେପଟ। ସେତିକି ନହେଲେ ମସଲା ବଟାଠୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିଲା ନା ସେଇ କଥା। ଯାହା ବି ତମେ ତମ ସାଙ୍ଗକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ, ମୁଁ ଜାଣିନି ତାକୁ ଗାଡ଼ିଟା ହେଲେ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ସେଇ କଥା। ମୁଁ ତ କେହି ନୁହଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୋ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନା ମୁଁ କହିନଥିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ମୋ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନା ହେଉଛି ପ୍ରୀତି। ତାକୁ ସିନା ନେଇ ଆସିଲି, ମାନେ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସିନା ନେଇ ଆସିଲି, ବଟ୍ ତା ନାଁଟା କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ତା ନାଁ ହେଉଛି ସୋନୁ ହେଲା, ଆଉ ସିଏ ହେଉଛି ମାମାଲି, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆଉ ହଁ। ଆଉ ଆଗକୁ ମୋ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଛି ଗୋଟେ ମୋ ଭାଇର ବ୍ରତଘର ଅଛି, ସେଇଠିକି ଗଲେ ବି ଆଉ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ, ବଢ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି କହିବିନି, ଆଉ କିଛି କହିବିନି। ଧୂଆ ଧୂଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦେବି। ଘର ସାରା ଧୂଆ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଫେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଭଏସ୍ ବି ଇକୋ ହେଉଥିବ, ତାକୁ ବି ଟିକେ ମ୍ୟାନେଜ୍ ଏତିକି ବେଳକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ଫ୍ରି ହେଲି। ମାନେ ଘର ପୁରା ଫାଙ୍କା, ଆଉ କେହି ବି ହେଲେ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହଁ, କେବଳ ଏବେ ସେଟା ଥଣ୍ଡାଟା ଗୋଟେ ଛୁଆ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍କୁ ଫିଟୁନି, ଭାବୁଛି ପାଣି ଫିଟେଇଦେଲ। ଏଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫିଟେଇବୁ, ନହେଲେ ଏକା ବାହାରିବ। ନା ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ତ ନାହିଁ, ଚିନି ତ ନାହିଁ, ବାହାରିବନି। ହଁ ବାହାରିବ। ଚିୟର୍ସ। ପାଣିକୁ ମାନେ ଥଣ୍ଡାକୁ ପାଣି ଭାବିକିନା ସେ ପିଇବାକୁ ବାହାରି ସାରିଲେଣି। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ତ 2 ଜଣ ଅଛୁ। ସୋନୁ ବହୁତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା, ତ ତାର ବି କିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଥିଲେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁକା ସିଏ ମାନେ ଆଉ ମୋ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରିଲାନି। ଆଉ ମୁଁ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ କ'ଣ? ଆଉ ମୁଁ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ଟିକେ ଦେଖିକି ସୋନୁର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇପାରିଲିନି ସୋନୁ ସହିତ, କାରଣ ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପାଇଲେ ମତେ ଭୁଲିଯାଏ। ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ କେହି ବି ଆସିନଥିଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଘରେ ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ପୂଜା ବି ହେଇନି, ବାସ୍ ଏମିତି ରହିବା ପାଇଁ ହିଁ ଖାଲି ପୂଜାଟା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ବାସ୍ କେହି ବେଶୀ ଲୋକ ବି ଆସିନଥିଲେ, ବେଶୀ ବି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିନଥିଲୁ। ଟିକେ ଗ୍ଲାସ୍ ଗୋଟେ ଆଣେ, କେହି ନାହାନ୍ତି ମାନେ ପିଇଦେବା କଥା। ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଲା ପରେ ପୁଣି ଯଦି ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଲଗେଇଦେବୁ। ନାଇଁ ଏଇଟା ପାଣି ଆମେ ପିଉଛୁ, ପାଣି ପିଇଦେ। ନାଇଁ ତୁମେ ପିଇ, ମୁଁ ପିଇବିନି, ମୁଁ ପିଇବିନି ଏବେ, ଆଉ ମୁଁ ପରେ ପିଇବି। ଆଉ ସକାଳୁ ମାନେ ଗାଧେଇକି ଆସିଛୁ, ମୁଣ୍ଡ ବି ଚୁଟି ବି କୁଣ୍ଡା ହେଇନି, ଦେଖିପାରୁଛି ଚୁଟିର କଣ୍ଡିସନ୍ ତ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି। ଛାଡ଼, ସୋନୁ ଏବେ ପାଣି ପିଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ନା। ପାଣିଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ପାଣି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଅବିକା ଯଦି ମମ୍ମି କି ଆମ ଘର ଲୋକ ଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏତେବେଳକୁ ବୋଧେ ସେ ତଣ୍ଟିଆ ଦେଇକି ସେ ବାହାରକୁ ବିଦା କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ଖାସ୍ ତ ଗୀତ ଗାଉଛି ନା, ତ ଏବେଠୁ ଆପଣ ଆମକୁ ନୂଆ ଘରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଉ 3-4 ଦିନ ପରେ ହିଁ ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବୁ ଫାଇନାଲି। ଆଜି ତ କିଏ ଜଣେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ବି ହେଲେ। ଆମେ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇଛୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଲାଗିଛି। ସୋନୁ ତୋର ଚନ୍ଦନ ଲାଗିଛି? ହଁ, ସୋନୁର ବି ଲାଗିଛି ଚନ୍ଦନ। ମୁଁ ଦେଖାଯାଉନି କ'ଣ?
अरे निजर मुख निजे चिन्ह पानी मुझे देखी दूसरी पूरा राउंड करके देखु मुंड बुले बहुत टायर्ड लगे माने काली बोधे मुझे राति 2टार शोची पुणी थे सका उठिक राति 4टार दौड़ूची खाली एपट घर सेपट घर एपट घर सेपट घर एठी से रनिंग करी पूरा एकदम टायर्ड लगे आज मो ब्लॉगटा ये शेष करुँची प्लीज जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छे से जाइए मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो मो चैनल को आरंभ शेष पर्यटन देख आ समस्त को बाय बाय मो तरफ गुड नाइट सोनू ये ब्लॉगटा एंड करदे तू किसी कह ब्लॉग रे मु कहबाकू एतिकी चाहूची कि समस्ते सब्सक्राइबटा करी दियंतु जल्दी आउ लेट करंतुनी एबे जे सब्सक्राइब कर दियंतु एठी मो वीडियोटा को एंड करछि बाय बाय